guys, for today's video, dumating naman ako sa parcel. Sa percentage mo tayo. Konti na lang. Nilayad ko pala yung sarili kong pera guys. Binigyan niya na to. So, ito na. Malaki-laki siya guys. Wait lang. Kasi organizer ko to guys. Ito guys. Bago pa dito. So, let's unbox. Samahan niyo ako guys. My God guys. Organizer ko to guys. Parang hindi na ako bibili. Never na ako bibili ng organizer ko guys. Sobrang oh my God. Guys. Ako pa itong assemble guys. Ito na guys. Unbox natin. Ito naman ito. Unbox na natin. Oh my God. Thank you. Nakabili na akong sarili kong organizer na marami. Ay, malaki yan. Tag 200 plus. R300. Ay, 254 to guys. R300. So, that's my own money. Binigay ni mama pag Christmas. Gift sa akin ni mama. Thank you. Thank you. Unbox natin. Ayan. God. Thank you guys. Thank you mama. Nayalan niya akong mama kasi gusto bumili. Thank you. My God. Ala, may clock na siya. Uy. More blessed to come. Ang kulit naman ito. Ito pa yung isa. May sira. May sira guys. Oh my God. Ito yung so sira. Dapat i-burn natin ito guys. Oh my God. Paano sa assemble? Ito yung sira niya gusto. Show you guys. Show you. Ito guys. Bye bye. Unbox.